오늘은 노아가 엄마와 함께 이사를 하는 날입니다. 하지만 노아는 이번 엄마의 결정이 정말 마음에 들지 않았죠. Por lo menos ahora tenemos la oportunidad de ser las protagonistas de nuestra propia vida. Sí, de repente, sin contar con nadie por un puto capricho. Claro que me duele separarte de Dan y de tus amigas. Y seguro que con esa simpatía haces amigos pronto. Que no quiero ir a un colegio pijo de esos, y menos que un Mi desconocido. marido. Así que ve haciéndote la idea. 오래된 자동차를 타고 초호와 대저택에 들어가는 엄마와 노아. Hola, Manuel. 그리고 이들을 반기는 남자가 있었는데 Will, amor. Hola. Por favor, señorita. Déjeme. Déjeme. Vale. Tú ganas, Mortimer. Me alegro mucho de verte, ¿no? No puedo decir lo mismo, lo siento. Solo quiero que te sientas como en tu propia casa y que puedas aceptarme como... 바로 대저택의 주인이자 새아빠가 될 남자 윌 아저씨였고 Papá. Ah, y el gimnasio. ¿Y la de maniobras que te ahorras con esto? 그야말로 꿈의 궁정 같은 집이었는데 또 한 가지 걱정거리가 있었습니다. De hecho, la habitación de Nicolás está ahí al lado. El niño de papá, el hijo ejemplar, qué guay. Por muy perfecto que sea, ahora es tu hermanastro. 바로 새아빠의 아들인 니콜라스와 친해져야 했기 때문이었고 그러던 이때 친구와 통화를 하며 간식을 찾으러 주방으로 내려가게 되었는데 Joder, Solo que coméis en Paletolandia, aunque si lo vas a vomitar, Nicolás, ¿verdad? el mismo. ¿En serio? ¿Sigues ahí? ¿Noah? ¿No? 하필이면 이때 새아빠의 아들 니콜라스와 마주치게 되었고 ¿Te diste un golpe cuando eres pequeño o qué? ¿Qué haces? ¿Qué Como no haces? se lo digas en serio, te atizo a ti. Estás muy loca tú, ¿eh? ¿Ya veo que os habéis conocido? Muy majo, Nick. Pero el que me cae bien es Thor. 친해지기까진 오랜 시간이 걸릴 게 뻔해 보였죠. 이날 저녁 가족들 모두 외식을 하러 외출을 하게 되었는데 노아와 니콜라스는 아무 이유 없이 서로 밀어내기 바빴습니다. Bueno, si me disculpáis, yo me tengo que ir a trabajar. Pero su padre solamente nos ha dejado a cargo del papeleo. Estudia Derecho y con muy buenas notas. Ahí te quedas, hermanita. Larga yo también. ¿Tú te quedas? No, espera. Nick, ¿puedes dejarla en casa? Vas de paso, ¿no? Voy a dar un buen rodeo. No vamos a permitir que sigáis con esta actitud. 결국 노아를 태워가는 니콜라스. 그런데 En la carretera por culpa de un energúmeno que no sabe conducir. 갑자기 차를 세우더니 ¡Nicolás! ¡Nick! ¡Que me suelte! 그대로 버리고 가는데 어쩔 수 없이 지나가는 차를 얻어 타려는 노아. Imbécil que me ha dejado tirada. ¿Y a dónde te llevo? ¿Hacia dónde vas tú? Yo voy a una fiesta random en un chalet perdido por ahí. ¿Dónde vives? ¿Sabes dónde está la casa de los Leicester? ¿Que vives en casa de Nicolás? Es mi hermanastro. Y el que me ha dejado tirada también. Nick. 그렇게 차를 얻어 타고 대저택 파티에 함께 가게 되었는데 Escucha, trata de una quedada de bandas, así que ten cuidado. 이 파티의 주인공은 바로 니콜라스였고 아빠에게 거짓말을 하고 파티에 온 것이었죠. 그렇게 니콜라스를 찾아간 노아. Mira, Pecas, ya estás volviendo por donde Pasa si se entera tu padre de todo. No serás capaz. El chico perfecto, ¿eh? Tienes ni puta idea dónde te estás metiendo. Te cruces en mi camino y yo no me cruceré en el tuyo. 서로 친해질 기미는 보이지 않았고 ¿Te puedo ayudar en algo? Eres Noah, ¿verdad? Soy Jenna. Encantada. 대신 예나라는 착한 친구와 친해지게 되었죠. 그렇게 혼자 방황하던 이때 한 남자가 노아에게 음료수를 건네는데 Joder, ¿esto lleva ron? Un poquito solo. Que no, gracias. Coge tu jeep y lárgate antes de que te mate. 닉이 날려버렸죠. Ninguno de los dos se iba a cruzar en el camino del otro. ¿Qué hace? Va por las fiestas echándole burundanga a las tías. 이유는 바로 먹어선 안 될 술을 먹었기 때문이었고 그렇게 파티를 포기하고 노아를 집에 데려다준 닉. Si fueses capaz de sentir. 그렇게 잠든 노아가 악몽을 꾸게 되는데 노아와 엄마는 가정폭력의 피해자였던 것이었죠. 다음날 정신을 차린 노아가 어떻게 된 건지 묻게 되는데 Ya me lo pasó anoche. ¿En serio no te acuerdas? 이미 착한 아들로 위장한 니콜라스. ¿Sabéis dónde estuve anoche? Sí, en casa de Jen. Y me alegro de que hayáis arreglado vuestras diferencias.
집에선 착한 아들, 밖에만 나가면 온갖 아빠가 싫어하는 행동을 하고 다니는 니콜라스가 오늘은 불법 레이싱 경기에 참가하게 되었습니다. Cuidado con la sexta curva que es bastante traicionera. 그렇게 차와 돈이 걸린 레이싱 경기에 참가한 닉. 그런데 예나가 노아를 데려왔고 괜히 노아가 신경 쓰여 그만 출발이 늦어버린 닉. 그런데 이때 노아와 포옹을 하는 남자를 보고 경기에 집중하지 못하고 Pues no sé qué le pasa, no está centrado. 그렇게 다음 코너에 진입하는데 Hay que cogerla por fuera y aguantar la frenada, si no te sales. 6번째 코너는 탈락자가 많은 코너였고 다행히 닉은 뛰어난 실력으로 무사히 통과했습니다. Oye, esa repite hoy. ¿Es su novia? Su única novia es esa máquina. 그런데 이때 한 통의 문자를 받는 노아. No, 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 no me lo puedo creer. Le va a dejar sin sangre. 남친이 바람핀다는 사실을 알게 되어 홧김에 미친 듯이 놀기 시작했고 계속되는 남친 사진에 노아도 아무나 붙잡고 키스하게 되는데 드디어 결승전을 앞둔 이때 노아도 키스 사진을 보내려고 했죠. Dando cámara, ¿vale? Ahora bésame. 이때 나타난 닉은 Tira. 남자를 쫓아내버리고 ¿Puedes dejar de espantar a todo lo que se me acerca? Que no pienso llevarte a casa otra vez, y menos embarazada. Yo quería una foto. Una foto. 사진이 필요하단 걸 알게 된 닉이 Si te consigo la foto, te piras a casa de una vez. ¿Puede? Puede. 사진을 찍어준다며 키스를 날리고 Ven. Era para que te lleve a casa. 노아를 차에 잠시 기다리게 하고 얼른 어딘가로 가는 닉. 닉이 잠시 자리를 비운 사이 호기심에 운전석에 앉는 노아. 하필이면 이때 결승 상대가 차를 몰고 나타나고 No, no, oye, que creo que no lo has entendido. 뒤늦게 급하게 닉이 달려나가지만 Si no corre nadie, ganamos nosotros. Además, por ser mujer te voy a regalar 5 segundos de ventaja. ¿Qué onda, Nick? Pero si tú estás aquí, entonces... 경기는 시작해버리고 말았죠. ¿Qué coño pasa? ¿Por qué no salen? Te acabo de dar 5 segundos de ventaja. Quiero que cuando lleguemos a la meta todo el mundo sepa que te ha ganado una mujer. 봐주는 거 용납 못하는 노아가 상대와 동시에 출발하게 되었습니다. 생각보다 수준급 실력을 보여주는 노아. 그리고 6번째 코너에 진입하는데 La sexta curva. Estás loco, ¿por qué no frenas? ¡Se va a salir! 과감한 코너링을 보여주는 노아. 완벽한 실력으로 코너를 빠져나왔고 당당하게 우승을 차지했죠. 그런데 La final era entre tú y yo. He hecho lo que te ha dado la gana con la... Sí que ganamos nosotros. ¿Pero qué dices? Eso es ridículo. Pero es que las normas son las normas. Sí que pagas. Es una barbaridad, Nick. Puedes estarte quieta, ¿no? Ya sé que cuesta deshacerse de esta preciosidad. 결국 차와 돈을 빼앗기는데 Nick, la próxima vez procura mantener a la zorra en casa, ¿vale? 잔뜩 열받은 닉은 결국 이들과 한바탕 붙게 되었죠. 이때 노아는 가정폭력 트라우마로 주저앉게 되고 다행히 친구들 덕에 노아와 닉은 무사히 빠져나갈 수 있었죠.
다음날 가족 행사가 있는 날이었습니다. 하지만 닉은 참여하지 않았고 아빠는 화가 잔뜩 나 있었죠. 닉이 뒤늦게 집에 도착했는데 영화를 보고 있던 노아 옆에 앉는 닉. Esos giros son imposibles. Sí se pueden hacer. Y siento muchísimo lo del el coche debe valer más de 100 Da igual lo que valga. 뭐든지 상관없다던 닉은 키스만큼은 진심 상관 있어 보였고 No dejes que vuelva a hacerlo. ¿Nick? ¿Eres tú? ¿De verdad crees que está bien lo que has hecho hoy? Tu padre está arriba. Pienso que tendrías que subir a hablar con él. Ahora mismo voy. 다음날 세차를 하고 있던 노아와 닉이 대화를 나누는데 Piloto lavacoches. Sí, mañana empiezo de camarera. No, habíamos quedado en que no te podías acercar a mí. Pero sí puedes mirar. 갑자기 다른 데를 세차하는 노아. ¿Qué haces lavando este trasto? 그러던 이때 Hola, Noah. Dan, 엄마가 노아의 바람둥이 남친을 데려왔고 Me alegro de verte. Ven conmigo, Dan, que te enseño tu habitación. Ok, hasta ahora. 노아가 닉에게 도움을 요청해보는데 Nick, tenemos un problema. Mi novio, o sea, mi ex está aquí. Entonces el problema lo... 때마침 등장하는 전 남친 단. No me puedo creer que hayas tenido la cara de venir hasta aquí. He venido en persona para pedirte perdón. Tú me recuerdas a un orangután y no me meto en el zoo a besarme con uno. 이를 방해하는 닉. Bueno, brother. Pero qué buena refrescada, ¿no? Idiota. Sí, divertido, ¿no? No. 그리곤 그를 두고 은밀한 대화를 나누는 닉과 노아였죠. Nos puede ver Dan en cualquier momento. 그렇게 스릴 넘치는 키스를 하고 방에 들어간 노아에게 꽃이 배달되었는데 ¡Sorpresa! Joder, mamá. ¿No será que has conocido a alguien? No, para nada. 엄마가 나가고 쪽지를 확인해 보는데 이 쪽지는 누군가 앙심을 품고 보낸 것이고 Llama a tus colegas. 한편 닉은 Hombre, Nick. Le vas a dar un mensaje a tu hermana de mi padre. 또다시 시비를 거는 남자 때문에 한바탕 붙게 되고 집에 돌아왔죠. 그런 닉이 바람을 쐬러 테라스에 올라가고 노아를 발견했는데 ¿Estás bien? Lo que me faltaba. Hostia, ¿te he hecho yo eso? Pero podría si quisieras. Te tengo que poner una cataplasma fría. ¿Tienes analgésicos? Te juro que a partir de hoy dejo las peleas. 갑자기 잘 보이려는 듯 닉이 약속을 하고 그런 닉에게 점점 빠져드는 노아였죠. ¿Noah? ¿Estás bien? Es que he oído golpes y... 다음날 노아에게 우편물이 도착했는데 Te ha llegado esta carta del instituto. Gracias. 어제와 같은 사람이 보낸 쪽지였고 이날 오후 닉과 노아는 친구들과 함께 어딘가로 향하게 되는데 해가 지고 어딘가에 도착한 이들. 이때 갑자기 고백하는 닉. Es que no lo puedo controlar. 또다시 분위기가 달아오르던 이때 No hemos visto nada. 친구들 덕에 가라앉히게 되고 오늘의 목적지에 도착하게 되는데 이곳은 바로 파이트 클럽이었고 닉은 참가자였습니다. Nick, no lo hagas. Tranquila, Pecas. No le voy a dar tiempo ni a que me toque. Ya, pues no lo entiendo. Déjale en paz. Estoy harta ya de ti. 노아가 말리는데도 불구하고 경기에 참가하는 닉. 하지만 이 모습을 지켜보지 못하던 노아가 밖으로 나가버리게 되고 Yo quería agradecerte que me hayas invitado a venir con... Perdona que haya sido tan imprevisto, es que no. No quiero que este capullo te vuelva a poner las manos encima. 금방 쫓아간 닉. Nunca había sentido celos de nadie, Pecas. Esto es todo lo que puedes ofrecerme, ¿no? Te juro que no lo volveré a hacer. No puede volver a pasar nada entre nosotros. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No puedo volver a meter a alguien violento en mi vida, Nick. 결국 둘 사이는 다시 멀어지게 되었죠. 그만하자는 말과 동시에 두 사람은
각자의 생활 방식대로 살아가고 있었죠. 그런데 노아에게 쪽지가 끊이지 않았고 Tu padre intentó matarla. Porque Rafaela tiene miedo de que vuelva para hacerle daño a Noah. Le rebajaron la condena y hace 2 semanas que anda libre de nuevo. ¿Y creéis que quiere hacerle daño? De Noah en el juicio fue clave para condenarle. ¿Y ella sabe que está fuera? No. 노아의 친아빠로부터 지켜달라는 아빠의 부탁이 있었죠. 이날 저녁 노아는 친구와 함께 술에 잔뜩 취하게 되었는데 이때 닉에게 전화를 거는 친구. ¿Puedes venir donde Miquela? ¿De acuerdo? Joder, brother, me vas a matar. A ti también. 그런데 노아가 옷을 가지러 다시 들어가게 되었고 ¿Qué buscas? Está en el armario. 이때 평소 노아를 싫어하던 친구가 장난을 치는데 Ha atascado un poco la puerta. No te va a abrir nadie. A ver, era solo una broma. 다행히 큰 탈 없이 집으로 향하게 되었죠. Por favor, no te vayas. 이때 무섭다며 옆에 함께 있어달라는 노아. 다음날 아침 아빠가 닉을 급하게 찾는데 ¿Has visto? Maggie. Está en el hospital. 닉의 친동생이 병원에 입원했다는 소식을 듣고 급하게 달려가게 되었죠. Buenos días. Por ahora, mejor dejarla descansar. 그렇게 집으로 돌아가는 길 힘들어하는 닉의 손을 잡아주는 노아. 그런데 Amarnos es un pecado, sí. Somos culpables. Esta va a ser la última vez. ¿Por qué no hacemos que también sea la primera? 갑자기 급발진하더니 둘은 야뜨를 보내고 말았습니다. Solo prométeme que no lo olvidaremos nunca. 이젠 누가 봐도 연인처럼 보이는 이들이 집에 가는 길 잠시 편의점에 들리게 되었는데 Si te acabo de mandar un mensaje, qué rápido. 갑자기 차문을 열고 들어온 남자들이 노아를 납치하게 되고 Ahora sí que te voy a dar esa vuelta en mi coche. 뒤늦게 나온 닉은 어리둥절했죠. 그렇게 경찰에 연락을 해 CCTV를 확인하는 가족들. Ser Ronnie. Conocería la sombra de ese cabrón en un pozo negro. Tenía que haberos contado. Déjame, por favor. Fuera. 같은 시각 잡혀간 노아가 정신을 차리는데 노아가 물을 마시려던 이때 Todo esto por ganarte en una puta carrera de coches. ¡Estás loco! ¿Le ganaste una carrera? ¿Te gustaron las cartas que te envié? 그의 정체는 바로 ¿Sí? Qué decepcionado me tienes, Rafaela. Jonas, ni se te ocurre hacerle daño a Noah. 노아의 친아빠였고 ¿Cuánto? 1 millón. Efectivo, no correlativo. En una bolsa negra de tela Oxford Imperial. 그는 돈을 노린 것이었습니다. Su exmarido y Ronnie coincidieron 3 meses en la cárcel. 그렇게 경찰은 숨어있고 돈을 준비해 광장에 나간 엄마와 새아빠. ¿Es verdad que perdiste uno de esos en una apuesta? Sobre todo porque aún sigo pagando yo el seguro. ¿Seguro? El localizador del seguro. 이때 위치 추적이 가능했던 닉이 차가 있는 곳으로 향했는데 Es aquí. 눈치챈 친아빠가 노아에게 운전을 시켜 달아나기 시작했고 레이서였던 아빠에게 운전을 배운 노아를 닉이 힘들게 쫓아가는데 그런데 이때 막다른 길에 들어가게 된 노아와 친아빠. 그리고 마주하게 된 닉과 노아가 무언가 사인을 주고받더니 Gracias. ¿Quieres matarnos? 미친 듯이 속도를 내던 이때
함께 봤던 영화 속 장면을 그대로 재현해냈고 이를 눈치챈 경찰이 노아의 친아빠를 사살하고 모두가 안전하게 돌아가며 영화는 마무리됩니다. 이 영화는 2023년에 개봉한 스페인 영화 쿨파미아였습니다. 감사합니다.